Now it's time for the music to begin. After. करुणामयी माँ श्री अरविंद भाई भौणी मान मो कथा कहली कि सर नहीं मु आज नवज्योति कार्यालय जाइली जयंती बापा को कहली यही दी जन को मुझे छिड़ा की गाड़ी दौली कहले किए मु कहली बाबाजी महाराज आवे प्रपत्ति यही दी जन लगी मनीष उड़ीला कहले कौन है मुझे गोटे जगह देखदेली बाबाजी महाराज 1962 मसीह गोटे बात्या है गोटे घरे शोली से घर गुड़ाक उड़ीगला चाल गुड़ाक मुझे भाविली ऑफिस रो कागज पत्र गुड़ाक सब भिजी तेणु चाल जदि उड़ी जाइए तेणु ऑफिस की चलीगली ऑफिस जाकि बस्ता सब थिला गोटे पाखे से बस्तार सब कागज पत्र ढांकीदेली घर को आसला क्षणी से घर भितर माँ को फोटोटा रही आगे गोटे सापटे मुह फुएकी रही मुझे मारी था ते माँ को फोटोटा को अनईचु मैंने ते मु मारी भी ना देखिए से कंथाटा को टे सापक हलैली से सापटा डेईकी पड़ेगला हाथटा एमती करके झरका पाखे बसिक चिंता करुच्ची गोटे बिछाटे झड़ झड़ घर हाथ ऊपर चढ़ी पड़ेगा कारण से घरटार बहुत फाट सब थिला मु देखिली ये गोटे हो पारनी तेणु से राति से बात्यार से घरे जेते मूषा गात साप गात थिला सब बंद कली आगुरी से गुराक कहीं थिला साप आ मूषा भितर रहा भितर मु जोग साधना करुली कौ जोग से कथा मु जाने नहीं गोटे छोटिया बहीटे सत्यश्री बोली शांति अभाव बोली जड़े मिस्ट्रेस थिले तांका बापा सत्यवान बाबू सी मते आणिकी कहले मो झियो शांति से श्रीमा श्री अरविंद को पूजा कर कौन से बही पत्र खंड मत आनी दबटी सत्यश्री मैगजीन टा फाइल सत्यश्री मैगजीन रे बाबाजी महाराज को ठिकाना छाड़ा किसी पढ़ी बाबाजी पाख गोटे चिठी लिखिदेली जीवन कौन हवा दरकार जोग केमिति करवा दरकार बाबाजी महाराज से यही माँ महापुरुष श्री अरविंद बही पठेदेले कहल चिठी लिखिले जे प्रत्येक गाँ को जाकि श्री अरविंद पाठचक्र कर 3-4 मास प्रति मास गोटे गोटे चिठी देले गाँ को जाकि श्री अरविंद पाठचक्र कर मुझे श्री अरविंद किए माँ किए श्री अरविंद पाठचक्र कौन मुझे निजे आ क जानी नहीं मु कौन श्री अरविंद पाठचक्र करी अच्छा बाबाजी ये कौन लिखिदे सबुदिन सब चिठी जाकि श्री अरविंद पाठचक्र कर बाध्य भीतर बहुत गाली दौ थाए कारण मोर निशाटा थाए ये संसार छाड़ी कुआडे पड़ेगा और श्री अरविंद पाठचक्र कर तेणु गोटे जगार चरंपा रेलवे कॉलोनी हाईस्कूल श्री अरविंद पाठचक्र होता मुझे जन को सांग कली सांग करके श्री अरविंद पाठचक्र केमिति हुए जाइकी थरे दिथर बसिकी देखिली चाकरी कर अनेकों सांगे चिन्हा परिचय होगला चिन्हा परिचय होगला से श्री अरविंद सीमा बही की पढ़ला से जो साप अनै से जो बात्या है दीटा नेउल आसिक गोटे खजूरी गछ थिला गोटे उई हुंका थिला गोटे बड़ पोखरी थिला साप जाक सबू से आसिले से बात्यारे दीटा नेउल आसिक रही
ରହିକି ପ୍ରତିଦିନ 6ଟା 7ଟା ସାପ ମାରିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସାରା ହରିପୁର ଗାଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କହିଲେ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ବୋଲି ସାପ ଗୁରା କୁଆଡେ ପଳେଇଲି। ବଢିଆ ଶିଖିଛ, ଭଲ ଶିଖିଛ। ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ବୋଲି ନେଉଳ ଦିଟା ଆସିକି ସେ ସାପକୁ ମାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହିଲେ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବୋଲି ସାପ ଗୁରା କୁଆଡେ ପଳେଇଲି। କୋଉଟା ସତ୍ୟ? ଦିଟା ଯାକ ସତ୍ୟ। ସେ ନେଉଳ ଦିଟାକୁ ଆଣିଲା କିଏ? ସାପ ଗୁରା ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ, ତେଣୁ ସେ ବାତ୍ୟା ସେ ନେଉଳକୁ ଆଣିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ଘରଟା ସାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏ କାମଟା ମା କରୁଛନ୍ତି ନା କିଏ କରୁଛି? ତେଣୁ ଓଡିଶାର କାମ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରପତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଖଟ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକି ଆଜି ବି ଗାଳି ଦଉଥିଲି। କହିଲେ ଉଡେଇଲ ମତେ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତ ଚାଲାକ ଲୋକ, ଚାକିରି କରିଛି ଚାଲାକ ଲୋକ। ଆଉ ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତି ଓଡିଶାରେ ମାଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଜୋର ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦିମନ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହଉଛି ଭେଟନାରୀରେ ଚାକିରି କରିଛି, ତେଣୁ ସେ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ ମତେ ରଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଆଶ୍ରମର ଯେତେ କାମ ସବୁ ସେଇଠି କରିଦେବି। ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଲେକ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ରହିବ, ରହିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କହିଦେଲେ ସେଇ ଡେଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ, ଆଉ ମୁଁ ଲେକ୍ ପଠେଇଦେବି। ସେ ଲେକ୍ରେ ଆମର ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଆସିକି ରହିବ। ମନ ମୋର ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲା ଯେ କୋଉଠି ସୀମା ନାହିଁ, କାରଣ ଆଶ୍ରମରେ ଲେକ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି। କାରଣ ଜୀବନ ସାରା ଯୋଉ ଖୋଜୁଥିଲି କୁଆଡେ ପଳେଇବା ଲାଗି, ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି। ତାପରେ ସେଇ ଡେଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିକି ଦିମନ ଭାଇକି ଦେଖା କଲି। ସେ କାଲି ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ହଉଛି ଗାଡି ପହଞ୍ଚିବ, ତମ ଓଡିଆ ନୀଳମରେ ବାକ୍ସ ଫାକ୍ସ ଧରିକି ଥିବ, ଆଉ ସେ ଗାଡିରେ ଲେକ୍ ପଳେଇବ। କାରଣ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି ବୋଲି ଯୋଉ ମନଟା ଉଡୁଛି, ସେଇ ମନରେ ଆଉ ନିଦ ହେଲା ନେଇ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଦେଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ଆସେ, ଏଇ ଓଡିଆ ନୀଳମରୁ ଚାଲିଯିବି ସେଇ ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ହେଇକି ଆସିକି ଚାଲି ଆସିକି ଗାଡିରେ ବସି ଲେକ୍ ପଳେଇବି। ପ୍ରପତି ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ। ପ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦିମନ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଓଡିଶାର ସେ ସ୍ୱାଇଁ ଆସିଛି, ସିଏ ଲେକ୍ରେ ରହିବ। ସେଇଠୁ ରାଗିକି ଆସିକି ଚେୟାରଟେ ପକେଇକି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଆର ମୁହଁଟା ଖୋଲିଦେଲି କି ହାତରେ, ପାଟିରେ ନୁହଁ, ହାତରେ ଏମିତି ଏମିତି ଡାକିଲି। ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ମତେ ସହଜରେ କହିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। କହିଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଦିମନ ଭାଇଲା। ଗର୍ଜିଲେ ଯେ ଧରିକି ମୁଁ ଛିଡା ହେଇକି ଭାବୁଥାଏ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ଚେତା ଖାଇଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବେଶୀ ହେଡମାଷ୍ଟର ଦେଖଉଛି। 20 ମିନିଟ ଗାଳି ଦେଲେ। ଓଡିଶା କାମ ଛାଡିକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ, ଓଡିଶା ପିଲା, ୟା ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ରହିବ। ଏତେ ଗାଳି ଦେଲେ ପାଟି କରିକି। ତାପରେ ନରିମି ଗଲେ। କଣ କହୁଛ ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ପଳେଇବି, କଣ କହୁଛି ପଳେଇବ। ଆସିଲି ଚୁପଚାପ କି ସେ ଚିଠି ବିଠି ଚିରିକି ପକେଇଦେଲି, ମୋର ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲି। କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି କହିବୁ ସେଇଠି ରହିକି ମାଙ୍କ କାମ କରିବୁ। ମତେ କହିଥିଲି ଆମେ ଯୋଉଠି କହିବୁ ସେଇଠି ରହିକି ମାଙ୍କ କାମ କରିବୁ। ଆଉ ସହଜ କଥା କହୁଛି, ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରେନି। ଏଇଠି ଥରେ ବସିଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ, ମଧୁ ଭାଇନାଙ୍କ ପରେ ବସିଥିଲୁ। ସେ ମଧୁ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଆଡେ ମାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲି। ମାଙ୍କ କାମଟା କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି, ସହଜରେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବା। ଏଇ 1984 ମସିହାରେ ମାତୃଭବନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ରାଟ ସିନେମା ହଲ ପାଖ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ମଧୁ ଭାଇନା ଚା ପିଉଥିଲେ। ମୁଁ କୁଆଡେ ବୁଲିକି ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ମଧୁ ଭାଇନା ଚା ଦଉନାହାନ୍ତି ପିଇବା। ସେଇଠୁ ଚା ଦେଲେ, ବସି ଚା ପିଇଲି। କହିଲେ ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି କଣ? କହିଲେ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ଯେତେ କାମ ଅଛି ତୁ ତୋର କଲେ କରିବୁ, ନ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ବୋଲି ମାଙ୍କ କାମଟା ଛାଡିଦବ?
ଆମ ସେ କିଛି କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତ ପଳେଇବି ଆଉ କଣ ଅଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ପଶିଲା ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ବୋଲି ଓଡିଶାରେ ମାଙ୍କ କାମ ଛାଡିଦବ। ତେଣୁ ମଧୁ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଆଡେ ବୁଲିକି ମୁଁ ମାଙ୍କ କାମ କରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସିଧା ଗଲି ସାଇକେଲ ଧରିକି ଅଫିସରେ ଯାଇକି ବସିଲି। ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଭେଟନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ କରୁଥାଏ। ଏଠି ବସିକି ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଆମ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ହ୍ୱାଟ ସ୍ୱାଇଁ 5ଟା ବାଜିଲାଣି ଅଫିସରେ ବସିଛ। ମୁଁ କେବେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଅଫିସକି ଯାଏନି, ମାସକୁ 25 ଦିନ ଯାଏନି। ଖାଲି ଛକ ପଡିଥିବ, ଟି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଥିବ। ମୋ ଏବେ ବି କିଏ ହଉଛି, ଯଦି ଯୋଉ ମୋର ହଉଛି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିବ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସର, କହିବ ଚାକିରି ସବୁ ଖାଇଦବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଟି ମାନେ 2 ରେ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ପଡିଥିବ, କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଥିବ, ଆବସ୍କଣ୍ଡେଡ ବୁଲିଥିବ। 25 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଇ ଅଫିସରେ ଯେତେ କାମ କରିଛି, କିଏ 25 ଦିନ ମୁଁ ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଦରମା ହୁଏ। କେମିତି ଫୁଲ ଦରମା ହୁଏ? ଦରମା ଯିଏ କରେ ରାଜକିଶୋର ପତି ବୋଲି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ, ସିଏ ହେଇଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ହେଇଥିଲି ତା ସ୍ୱାମୀ। ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନରୁ ସିଏ କହିବ ଅଫିସକି ଆସିବନି, ଯାହା ଦରକାର ମତେ ଲେଖିଦବ, ମୁଁ କରିଦେବି। ଏ କାମଟା କିଏ କରୁଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲି ଅଫିସରେ, ଡେପୁଟି ଆସି କହିଲେ, ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ମିଷ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ, ଆଜି କଣ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସରେ ବସିଛ? ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କହିଲେ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଅଫିସର 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଲୋନ ସବୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗାଈ ବଳଦ ସବୁ କିଣନ୍ତି, ଆଉ ଲୋନ କେହି ସୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ସେ ଲୋନ ଗୁଡାକ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଫିସ ଦେଇନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯଦି ମତେ ମାସକୁ 20 ଦିନ ଟୁର ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ 60% ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ 13ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ ଆଣିକି ଦେଇଦେବି। କହିଲି କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରିବି, ଅଫିସ ନାଁଟା ହଉଛି ମିଛ। ଅଫିସକି ଯିବି, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରି ଆଣିବି, ଅଫିସର ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ଆସିବି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଯିବି। କହିଲି ଏତେ ଟିଏ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଗଲେ ରହିବାକୁ ଦେବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଯିବା ଆସିବା ପଇସା ଦେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପଇସା ଗୋଟେ ଦିନ ଟିଏ ନେବି ନାହିଁ। କହିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଆସ। ମୁଁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ହଉ ଯା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲି। ଏଇ ଯୋଉ 4-5 ମାସ ମଧୁ ଭାଇନାଙ୍କର ଯୋଉ ଠିକଣା ସବୁ ନେଇ ସବୁ ଓଡିଶା ସାରା ବୁଲିଲି, ବୁଲିକି ସବୁ ମାଙ୍କ କାମ କଲି। ଏ ସବୁ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଉଠୁ ଉଠୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ 10ଟା ବେଳକୁ ମତେ ଦେଖା କରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି 10ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲା କିଣି ମୁଁ କହିଲି କଣ କହୁଥିଲେ? ସେଇଠି କହିଲେ ଏଥର ଗଲେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ଡାଳି ଯୋଡରେ ରହିକି ମଧୁ ବାବୁ ଯେମିତି ମାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇମିତି କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ମୋ ଚାକିରିଟି ଗଲା, ମୋର ଡାଳି ଯୋଡରେ ରହିଲି, ଓଡିଶାରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ମାଙ୍କ କାମ କଲି। ମାଙ୍କ କାମ କଲେ କଣ ହୁଏ? କେଉଁଝରରେ ରହିଲି। କେଉଁଝରରେ ଜଣେ ଅଫିସର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରିବେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଅସରନ୍ତି କଥା। ତାକୁ 25 ଦିନ ଟୁର ଦେଲେ ସେ ଗାର କାଟିଦେବେ, ଗାର କାଟିଦେଇକି 10-11 ଦିନ କରିବି। ଏମିତି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଟାଙ୍ଗିଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ, ଛିଡା ହେଇକି କହେ ଏଇ କାମ ଆପଣ ନ କରିବା ଦରକାର କେହି। ମୁଁ ମା ପାଠଚକ୍ର ଡେଟ୍ କୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ଅଫିସର ଜାଣିନି। ପାଠଚକ୍ର ଡେଟ୍ ରେ ଯଦି ସିଏ ସେଇ ନାଲିଗାର ପକେଇବ, ମୁଁ ସେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କହିଲି ପାଠଚକ୍ର ଡେଟ୍ ରେ ଯଦି ନାଲିଗାର ସିଏ ପକେଇବ, ସେ ଅଫିସର, କାରଣ ପାଠଚକ୍ର ଡେଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ଅଫିସର ଜାଣିନି। ତମେ ଜାଣିଛ ପାଠଚକ୍ର ଡେଟ୍ କଣ, ଅଫିସ ଡେଟ୍ କଣ? ଏଇଆ କହିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ 11 ମାସେ କୌଣସି ପାଠଚକ୍ର ଡେଟ୍ ରେ ନାଲିଗାର ସିଏ ପକେଇ ନାହିଁ।
ମୁଁ ମୋର ଆରାମରେ ବୁଲିକି ମାଙ୍କ କାମ କରେ। ସେ ଚାକିରିଟା ତାର ଥାଏ, ତାପରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା। ମୁଁ ସହଜ କଥାଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କୋଉ କାମଟା ମା କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମତେ ପଚାରିବେ ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବେ କି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ନାନା ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ଦେବି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ବଡ ବଡ ଅଫିସର କେତେ ପ୍ରକାରର ଡିସିପ୍ଲିନ ଖୋଜନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଡିସିପ୍ଲିନ ମାନେ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାକ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, କ୍ଲର୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଣେ ଲୋକ ତ ଓଡିଶାରେ ମାଙ୍କ କାମ କରୁଛି, ତା ନାଁରେ କାହିଁକି ଆଡୁ ସାଡୁ କହୁଛ? କେହି କିଛି ମତେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଟା ଧରିକି ତଳକୁ ଅନେଇକି ଆସୁଛି ମାନେ ଗଲାଣି ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଥରେ ମାଙ୍କ କାମଟା କଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଘରୁ ଏଇଠିକି ଆସୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ପଡିଥିଲା। ତାର ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଥିଲା, I am always with you in the deep of your soul. I am always with you in the deep of your soul. ମୁଁ ତମ ଆତ୍ମାର ଗଭୀରରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ମୁଁ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋର ଗୁଣପଣ ନା ମତେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାର ଗୁଣପଣ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ମୋର କିଛି ଗୁଣପଣ ଅଛି। ମୋ ଗୁଣପଣକୁ ମତେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସିଏ ତିଆରି କରିଛି ନା କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଯଦି ସିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛୁ ମାତୃ ଗର୍ଭ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛୁ ମାତୃ ଗର୍ଭ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଆମକୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମା ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତୋ ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ଏମିତି ରଖିଦେଇକି ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ? ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଆଲୋକ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଆମ ମନ ମନକୁ ମନ ମିଶୁନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ମିଶୁନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ଶରୀର ମିଶୁନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମିଶୁନାହିଁ? ତାର କାରଣ ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମାର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ପାଠ ପଢି ପଢିକି ଆସିଛୁ, ଖାତାରେ ଲେଖି ଲେଖିକି ଆସିଛୁ, ଦୂର ଦେବାଳୟ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଦେଖ ଫେଡ଼ିଣ ନୟନ, ହୃଦ କପିଳାସୁ ତୋର ବଏ ପ୍ରେମ ଝର। ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ତହିଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର, ସାରା ଜୀବନକୁ କର ଏକ ଶିବ ରାତ୍ରି, ଅନ୍ଧାରେ ନହୁଡ ପତ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରୀ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ସାବିତ୍ରୀ ଏଇଠି ରଖିଛୁ, ପଢିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମତେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କର କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ମତେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କର କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହବ? ସେତିକି ବେଳେ ବର୍ଷେ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ଦିନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ରାତି ପାଇବ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ସେଇଦିନ ରାତିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ଭଗବାନ ଆସିକି କହିଲେ, ହ୍ୱାଇ ଦାଉ କମେଷ୍ଟ, ତୁ ନିଜେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ନିଜେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ନ ପଚାରିକି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହବ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ? ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦାଇ ସୋଲ୍, ଟୁ ଡିସ୍କଭର ଦାଇ ହାଇଡ୍ ସେଲ୍ଫ। ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତୋର ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଇନ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ସିକ୍ସ ଗଡ୍ସ ମିନିଂ ଇନ୍ ଦାଇ ଡେପ୍ଥ।
नीरवता भितर तू जदि तो आत्मा को खोजी बसबू thou shall harbor my force and conquer death. मो शक्ति तो पाखे पहुंचब तू मृत्यु को जय करिजिबु। जेतेबेले एई कथा को सावित्री सुनिले सेई रातिर चतुर्थ प्रहर रे तांक अंतरात्मा को दर्शन कले। तांक अंतरात्मा संगे सचेतन हेले। सकाळु सत्यवान सांगे गले। जम को तांक अंतरात्मा को खोलिकी देखैले। जम सत्यवान को फेरे देला। यही संसार रहस्यटा अच्छी आम समस्ते पढ़ी दौचु किंतु कामटा करिवो किए कामटा करू न कामटा काईकी करूनु कौन कले आमे आमर अंतरात्मा भीतर को जीवा कारण लेखा हाइडेन इन द मोर्टल हार्ट द इटर्नल लिव्स ही लिव्स इन द सीक्रेट चैम्बर ऑफ thy soul. A light shines there, which neither death nor pain can efface. ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆସୁଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରୁ ତାକୁ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଲିଭେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଏଇ ଫଟୋ ମୁହଁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରକୁ ପଶିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? बापा अंतरात्मा तैयारी करी जानिछि बाप माँ अंतरात्मा तैयारी करी जानिछंती बाप माँ जेतिकी संपर्क स्थापन हुए सेतिकी छुआ जन्म हुअंती जेतेबेले अंतरात्मा बाप माँ मिलन मुहूर्त रे अंतर्गत हुए सेतिकी बेले संतान सृष्टि हुए। तेणु सेई जो अंतरात्मा कोठु आसिला? सेई अंतरात्मा परमात्मा पाखरु आसिला। सेई जो अंतरात्मा परमात्मा का पाखरु आसिला आमे जदि सेई अंतरात्मा भीतर को जीवा आमर सेई अंतरात्मा भीतरु तीनिटा शब्द मु कहूची आमे सहजरे ताके बुझीबा। गोटे होची आरोहण, गोटे होची अवतरण, आ गोटे होची अंतर्गत भाव। तेणु आमे सेई अंतरात्मा भीतरु जदि सेई परमात्मा का आड़ को आरोहण करी जीवा मस्तिष्क ऊर्ध्वरे तेणु अंतरात्मा मस्तिष्क ऊर्ध्व सहस्रार ये काम आमको करने को पड़ो। माँ को मुह को देखी 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 जदि केवल चेष्टा करवा एमती करू करू परमात्मा अंतरात्मा मझिरे रही अतिमानस। तेणु आमर आरोहण अतिमानस आड़ को जीवा, अतिमानस आड़ को अवतरण, अंतर्गत भाव भीतर को आसवा। यही दीटार मिलन भितर चेतनार रूपांतर दिव्य जीवन संभवित हम। ये काम करवा ना घंटा हल ठाकुर पूजा करथला भलिया आमे ठाकुर पूजा करुवा घंटा बजे भोजी कर सब बेले। तेणु ये कामटा कर किए? तेणु आम जो मैंने अच्छा आपड़ जदि जोग समन्वय पढ़े तार शेष वाक्य हूँ आम ये जिते अच्छा जदि आम समस्त अंतरात्मा एक आम जदि 10, 50 एक न होइछंती ये कार्य सहज हो पार ना। तेणु बाबाजी महाराज सहज भाव ये कथा को कहते माँ भी ये कथा को कहते श्री अरविंद पाठचक्र करवा घरे श्री अरविंद पाठचक्र करवा। श्री अरविंद पाठचक्र रे जेते जन बसिवा समस्ते एक हवा स एकत्वम अनुपश्यत। आमे जे पर्यंत एक ही नांती जेतु आमर आत्मा होची एक आमे जे पर्यंत एक ही नांती से एक हवा पई श्री अरविंद कौन कौन करिथिले करि परिबा कि? श्री अरविंद कौन कौन करिथिले आमे जदि से रीति करवा ताहले जिनिसटा आम पई सहज हो जीवो। आमको करबा को पड़िबो कारण दुईटा शब्द सामयिक एकांतवास सामयिक उदासीनता। श्री अरविंद ब्रिटिश सरकार को अधीन रे चाकरी करिवे नाही बोली संकल्प करिकी सीधा सड़क आईसीएस पास कला पर सीधा सड़क भारत वर्ष पहुंचले। तेणु तांको प्रोफेसर माने तांको भल पाउतले बोली सी तांको नेकी बरोदा राज्य रे रखीदेले। बरोदा राज्य रे थिला बेले नर्मदा नदी कूल रे थरे ऋषि ब्रह्मानंद आश्रम को जाइकी देखिले माँ काली की तांको हाथ रे खोई दउचंती ब्रह्मानंद।
श्री अरविंद विस्मय प्रकाश कले ये हूँ भारतवर्ष ये हूँ सनातन धर्म माँ काली की ऋषि ब्रह्मानंद हाथ में खोई दौले मन भितर जो प्रश्न उठिला ये केमी संभवपर तापर जाकि नर्मदा नदी कूल भाई बारिंद्र सी जिते गुप्त समिति करिकी छुरी बंदूक धरिकी पशुले सेतिक बेले जड़े नागा सन्यासी आसिले कहले भारत वर्ष तमे छुरी बोमा धरिकी ब्रिटिश सरकार घटेदब भारत वर्षर शक्ति हूँ जोग शक्ति श्री अरविंद भितर पशिला भारत वर्षर शक्ति हूँ जोग शक्ति तेणु से भाई की विष्णु भास्कर लेले को बम्बे डकई आणिकी घंटा घंटा प्राणायाम कले डॉक्टर के मुंशी बही जदि पढ़ा घंटा घंटा खरारे शीर्षासन करुले जेल रे सीधा सड़क छिड़ा होगी रहिले गाधेले नहीं खाइले नहीं झाड़ा गले नहीं से छिड़ा होगी क्या डाकुले सी जानते सेतिक बेले भगवान श्रीकृष्ण आसिकी कहले श्री अरविंद आगुरु जी अवतार थिले जेल को तते अणा यही कथा कहवाई मनुष्य चरित्र कहीं परिवर्तन हो नहीं भारत वर्षरु स्वाधीनता मु देवी देख मु होची वासुदेव मु होची नारायण छिड़ा हेले आगे आसिकी तेणु आम पाखे जो प्रश्नटा पड़ा बहुत आम समस्ते जानते यही कथा 29 दिन चाबी पड़ी गोटे घरे थिले चंदन नगर 29 दिन चाबी पड़ी गोटे घरे रही मोतीलाल राय लिखते राति 9टा बेले स्त्री की कही दुआर मुह को जीवु नहीं जड़े साधु अच्छा 9टा बेलू थाली रे भात डाली तरकारी रुटी धरिकी टावेल गोटे कांधरे पकईकी बाल्टी पानी धरिकी आसिकी गोटे दांद घर थिला चंदन नगर अपन जे जीवे हुगुली जिलार देखिए से घर एबे भी अच्छी से छिड़ा होते श्री अरविंद दिने दिने पानी टिके नहीं मुहरे मारुले दिने दिने खाइबा टिके नहीं खाऊले गोटे गोटे दिन किसी नौनथिले मोतीलाल लिखते सारा राति मु तकिया रे मुंड देकी कांदी कौन हम तांकर 29 दिन परे आमे कहूँ भगवान भगवान एमती करती जदि श्री अरविंद को एमती करुले आमको कौन न करिवे आमे तो खुशी रे अछंती 29 दिन पहले गो टू चंदन नगर आग कहले तापर गो टू पांडिचेरी सीधा पांडिचेरी केमिति जीवे समस्त आम जान तेणु पांडिचेरी रे आसिकी गोटे घरे केमिति रहउथिले आमे जदि श्री अरविंद जीवनी अनेक केवल पढ़ा केवल लाइफ हिस्ट्री पढ़ा श्री अरविंद दिन को 8 घंटा चलुले केमिति छिड़ा होते एटी गोटे काऊ बसिकी का करथिला ताकू सुख गुड़िया भावुला श्री अरविंद घरे घर चटिया पशिले डॉक्टर नीरज वर्ण घर चटिया को उड़िया गोटे जिन हाथ देखिले सी बसु कि कहना बोली हाथटा देखले सी जाकि माँ को कहले माँ स्काई लाइटर घर चटिया बसची मु गला बेलू सीरियल हाथ देखुंत माँ कहले जा ना से घर को राति से घर चटिया जा सारे सका उड़िकी जा स्काई लाइटर सफा करू कौन से श्री अरविंद माँ कहते हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद ही इज एज वास्ट एज यूनिवर्स एंड हिज टीचिंग इज इनफिनाइट तांको शिक्षा होची असीम से होचंदी विशाल आमे जते श्री अरविंद माँ संतान माने एठी बसिचंती समस्ते तेणु आमे जेमिति आम गुरु श्री अरविंद जेमिति आमे जदि सेमिति न होइकी तांको पूजा करिबा से धर्म रे परिणत हबो ना पुण्य जोगरे परिणत हबो श्री अरविंद माँ का कार्य को भविष्यतर धर्म रे आमे परिणत करिबा ना से पुण्य जोग को जीवन रे आचरण करिबा तेणु पुण्य जोग को जीवन रे जदि आचरण करिबा ताले सेही माँ को मुह को देखिबा माँ को मुह को देखिकी जदि आखि बंद करके देखिबा आम हृदय भितरे माँ को मुह को देखिबा को चेष्टा करिबा परिवार भितरे बा अन्य मानक भितरे जी गाड़ी दौथुब ता भितरे पढ़ीचु टू स्माइल एट एन एनिमी इज टू डिसार्म हिम शत्रु को अनेक जदि हसी पार ता खंडा तारी बेकरे पड़ब तेणु आमे 4टा जिनिस छाड़ीदबा मुझे कही बर्तमान हाथ टेकिले कहीं छाड़द बोली कहीं टेकनी मुझे जान गोटे हूँ काम
गोटे हूँ क्रोध, गोटे हूँ लोभ, गोटे हूँ मोह। तेणु आम जदि चारिटा जिनस को छाड़ीदवा ताहले आम जीवन रूपांतर आड़कू केमिति जीव माँ को आखिकी चाहिकी आम हृत्स्पंदन जोटी बाहरुची सेठी जदि चाहिकी बारंबार माँ 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 कहूथुवा मु अनेक समय कहे यही काम जदि करूथुबो ट्रेन आगे छिड़ा होइके काम करिवो से ट्रेन छिड़ा हबो। मु शेष कथा कहूची यही काम करिवो माँ 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 कहूथुबो माँ को मुहटा को हृदय भितर देखा चेष्टा करुथुबो ट्रेन टा छिड़ा हबो। गड़चंडी चक्र तीर्थ बेतनटी देवकुंड नवप्रकाश नाना ओडिशा उत्तर प्रदेश नाना लेखा बाहर मु कहीं कहूची एमती जंगल रे दिन 10टा बेले 5 जन जाऊलु हाथी सीधा सड़क गोटे छक बुलीगला कि छिड़ा है सी छिड़ा मु आगे पड़ी मु पछाड़ जी थे दौड़ी पड़े सी मु आगे छिड़ा मु आगे छिड़ा दिन 10टा बेले सी हलचल होनी मु हलचल होनी मु खाली जानूची मो लुम कूप जाक माँ 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 कहते मो निश्वास ता देहरे बाजुची ता निश्वास मो देहरे बाजुची दिन 10टा जी मो पछाड़े थे समस्ते दौड़ी पड़े मु किंतु ता आगे छिड़ा हलचल हेले सी धर हलचल ना किसी कर 7-8 मिनिट गला मो गोड़टा पछकू फेरिला प्राय 20 हाथ पछकू फेरिला मोर सेन्स आसिला जे मु थोड़ा दौड़ी पारि दौड़िली पहाड़ पर पहुंची गली जो मैंने जगी से कहले कौन कला गेल कला छाड़ी माकड़ मैंने पड़ी कथा कौन कला पुणी बसिक रही कारण केतक लोक पार्टी करके आसुले आम बसिक रही से जो बाटे पार्टी करके आम से बाटे जावा तापर गोटे मिनिट पर से हाथी गोटे गर्जन देला से लोक मैंने सियाड़े आमर इे भाई भूण मैंने मु सत कथाटा कहूँ से हाथी आगे मु छिड़ा होता बेले मते माँ छिड़ा करे ना मु छिड़ा होती तेणु आपण जदि थरे निजर हृत्स्पंदन जोटी बाहरुची सेठी माँ को मुह को देखा चेष्टा करेंगे प्रतिदिन माँ को पाखरे छिड़ा होती कम करेंगे राग हिंसा काम करते कौन हम मु जानी ना कारण श्री अरविंद माँ अति मानस शक्ति प्रतिबंधक होची आमर जो प्रकृति अच्छी प्रकृति भितर सत रज तम गुण अच्छी नाना कथार आमको संतुलुची आमे जदि से प्रकृति गुण को अतिक्रम करवा बाबाजी महाराज सहज काम कहीदेले माँ 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 निरंतर जप करवा जड़े ग्लासटा कचाड़ी दब माँ 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 भाई आणिकी तू धर्मगढ़ थिला बेले जड़े माँ 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 जेहेतु बाबाजी महाराज कहते माँ 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 कह ग्लासटा कचाड़ी देला पड़गला भांगला माँ 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 कह ये कौन या हूँ बाबाजी महाराज या कही कर लगी ग्लास को कचाड़ी भांगिकी माँ 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 कह अन्न को गाड़ी दब सी गाड़ी देला कि माँ 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 कह या कही तेणु आम जदि यही अंतरात्मा एवं माँ का स्वरूप यही देखा अभ्यास करवा निरंतर श्री अरविंद पाठचक्र भितर 2टा कथा लिखाई सामयिक एकांतवास सामयिक उदासीनता मुझे बसी बेले यही पत्थर 2टा मो पर पड़ा मुझे आपन को प्रथम कहली सुख घर आसला बेले धाड़िए पढ़ी लिखाई मु सबु बेले तुम भितर अच्छी तुम आत्मार गभीरता भितर अच्छी ये जो पत्थर पड़ा ये कौन कहूँ ये गछ ना हूँ धैर्य ये जो गछर ना हूँ धैर्य तेणु ये गछर ना जमी धैर्य आम सेमती माँ श्री अरविंद आड़ को आसी माँ श्री अरविंद आमको आड़ को आनी आम जदि यही कामटा धैर्यर सहित करवा दिने आम जीवन रूपांतर हम एवं दीर्घ जीवन आम संभवपर हम किंतु माँ को काम न करिकी जीवन को जदि नाना उपाय विनियोग करने को चेष्टा करवा ताहले कौन हम मु से कथा जानी नहीं
ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 16-17 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି। 16-17 ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ କୋଉ ଅଫିସରକୁ ମୁଁ ଡରି ନାହିଁ, କେବେ ଡରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର କାମ କରିଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାହାରିକି ଡରେ ନାହିଁ। ଜଣକୁ ଡରେ, ସିଏ ହଉଛି ମୋ ବୋଉ। ତାର ଗୋଟେ ଗାଳି, ତୁ ଲାଗି କେତେ ଠାକୁରକୁ ଡାକିଥିଲି ରେ, ତୁ ମତେ କଣ କଲୁ। ମୁଁ ଓଡିଶା ସାରା ବହୁ ଜାଗାରେ ଏ କଥାଟା କହେ। ମୁଁ କହିବି କାହିଁ ଠାକୁରକୁ ଡାକୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିକି ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ସେଇ କାମ କଲି। କଣ କରିବୁ, ତୁ କେତେ ମତେ ବାଡେଇବୁ ବାଡା, ମୁଁ ତୋରି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବି, ତତେ ଛାଡିକି ପଳେଇବି, ତୁ କଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମା, ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲା ସେ ଭଉଣୀ, ତୁମେବ ପିତା ଚ ମାତା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବିଦ୍ୟାଶ୍ଚ ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ, ତୁମେବ ସର୍ବ ମମ ଦେବ ଦେବ। ଏ କିଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଯେତେ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଧରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ପିତା, ସିଏ ଆମ ମାତା, ସିଏ ଆମ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ଆମ ସଖା। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ଭାରତ ବର୍ଷର ହିମାଳୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଋଷିମାନେ ଥିଲେ, କୋଉ ବହି ଥିଲା, କୋଉଠୁ ପଢୁଥିଲେ, କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଆସୁଥିଲା, କେମିତି ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ ଏଇ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବେଶ କରେ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରେ? ଆମେ ଯଦି ଥରେ ବୁଝିପାରିବା, ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଋଷିମାନଙ୍କର ବାହାରୁଥିଲା, ଆମେ ବି ଯଦି ଋଷିମାନଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ରାମ 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 କହୁଥିଲା, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଲେଖିଦେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷ, ଏଇ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏହାର ରହସ୍ୟ ହଉଛି, ଆମେ ଯଦି ନିରନ୍ତର କିଛି କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା, କିନ୍ତୁ 4ଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସହ ରହିଯିବ। ଆମେ 5, 7, 50, 100, ଲକ୍ଷ, କୋଟିଏ ଯଦି ଏକ ହେଇଯିବା, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଯଦି ଏକ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି କି ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହଜ ହବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।